अंधेरा होता है जब सहाफ़ी को मार पड़ रही होती है, सहाफ़ी जेलों में होता है, उसकी कलम रोकी जाती है, उसका कैमरा बंद किया जाता है, तो मुल्क में अंधेरा होता है। आज फिर पाकिस्तान में अंधेरा तो वैसे ही है जब से ये तब्दीली आई हम पर मुसल्लत की गई, लेकिन अब जिस किस्म का अंधेरा इस PMDA के जरिए ये मौजूदा हुकूमत लाना चाहती है, हम उस अंधेरे को नहीं होने देंगे। हम आपके साथ शाना बशाना, कांधे से कांधा मिलाकर उसी तरीके से रोडों पर आएंगे जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आया करती थीं। आज भी उनका मिशन, उनका विजन हमारे साथ है। बिलावल साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि PMDA पाकिस्तान में मीडिया के खात्मे के लिए लाया जा रहा है। हम मीडिया की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। ये जो कैद और ये जो पेनल्टीज इन लोगों ने इसमें लगाई हैं और जिस तरह की कतगने इन्होंने इस कानून में लगाई है, हम उसे मुस्तरद करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि यहाँ खड़ी तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों ने इसे मुस्तरद किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के बार काउंसिल ने इसे मुस्तरद किया है। PFUJ जो कि इसकी बड़ी बुनियादी तौर पर इसकी मुखालिफ है, वो यहाँ पर भी है और उसने कैटेगोरिकली मुस्तरद किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स ने इसे मुस्तरद किया है। और अफसोस की बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर झूठ बोलते रहे। वो झूठ बोलते रहे कि जी PFUJ ने इसे सपोर्ट किया है। इस झूठी हुकूमत के झूठे मिनिस्टरों को हमने और आपने मिलकर एक्सपोज करना है। यहाँ इनको बता देंगे हम कि आप पुलिसिंग नहीं कर सकते जनाब, हम आपको पुलिसिंग नहीं करने देंगे। इस अथॉरिटी के नाम पर पुलिसिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है जिसे हम मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ हैं, हम अपनी आज़ादी के साथ हैं। आपकी अगर आज़ादी को कदगन लगाई जाएगी तो हमारी आज़ादी को कदगन लगाई जाएगी। हमारा स्ट्रगल एक साथ है, हमारा मिला जुला स्ट्रगल है जो आज से नहीं कई बरसों से है। हम इस मीडिया मार्शल लॉ को मुस्तरद करते हैं, इसकी हम भरपूर मुखालफत करते हुए आपके साथ रोड पर आने के लिए तैयार हैं। कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। कदम बढ़ाओ शहजादे, कदम बढ़ाओ अफजल भाई। अजीज साथियों के अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब याद दिला रहे थे कि यहाँ से चंद 100 गज के फासले पे एक धरना 6-7 माह जारी रहा। इसी दौरान अभी हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल नासिर मलिक साहब ने पैगाम लेकर आए हैं कि हमारे मोटरवे बंद करके हमारे हज़ारा के साथियों को रोक दिया गया है। और मैंने सुबह भी कहा था वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारे रास्ते में दीवार बनोगे तो हमें दीवारें गिराना आती हैं, मुश्किलात आपके लिए पैदा होंगी। बहरहाल साथियों घबराना नहीं है। मैं क्योंकि तारीखी रेफरेंसेस की बात हो रही है और PFJ की तारीख का बड़ा हवाला है हमारे फार्मर सेक्रेटरी जनरल मजहर अब्बास साहब, मैं मजहर से दरख्वास्त करूँगा वो आएँ और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें। उसके बाद शहजादा जुल्फ़िकार साहब बात करेंगे और रवाना हो जाएंगे। हम नहीं मानते, मोदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, ये 3 नवंबर 2007 की बात है कि जब अचानक उस वक्त के आमिर वक्त ने तमाम चैनल्स पर पाबंदी लगाई, उन्हें ऑफ एयर कर दिया, तो एक परेशानी ये थी कि इसके बाद आज़ादी सहाफ़त की इस जद्दोजहद को जो हमारे कायदीन 1950 से लेके चल रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से, उसको हम कैसे आगे लेके बढ़ेंगे,
لیکن مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم نے اس کے بعد ایک ایمرجنسی FEC بلائی تو اس میں پورے ملک کے لوگ شامل ہوئے اور پہلی ریلی ہی اتنی بڑی نکلی کہ اس کے بعد اس وقت کے عامر کو اندازہ ہو گیا، جو اس نے بہت بعد میں اس غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے میڈیا پر پابندی لگا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ آپ جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں وہ اس وقت کے عامر کے انفارمیشن ایڈوائزر تھے، آج وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس ملک کے وزیر اعظم سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھیں عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے حال میں ذکر بھی کیا تھا کہ 2007 میں آپ اس تحریک کے ساتھ تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2007 میں آپ اپوزیشن میں تھے اور 2021 میں آپ وزیر اعظم ہیں۔ ہم نے اس ملک کے ہر حکمراں جس نے آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کے خلاف جد و جہد کی ہے۔ آپ یاد کریں وزیر اعظم کہ آپ نے کہا تھا کہ منسٹری آف انفارمیشن اس ملک میں منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے۔ آج آپ کی منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن کا کام کر رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں برسر اقتدار آؤں گا تو PTV کو BBC ماڈل بناؤں گا، پھر آپ کے ہی ایک چیئرمین نے آ کے کہا کہ PTV تو دراصل گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے اقوال پر غور کریں، آپ خود دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر صرف ایک ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہمارے منسٹر یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتھارٹی سے میڈیا ورکرز کو فائدہ ہوگا۔ وہ یہ جانتے نہیں ہیں اور یہ ورکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروس ایکٹ اگر ختم ہوگا تو آپ کا ویج ایوارڈ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا ویج بورڈ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس ایکٹ کے تحت بنتا ہے۔ اور صرف ویج بورڈ یا نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ سیلریز کو نہیں کرتا، وہ صحافیوں کو ایک تحفظ دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو بھی اس ایکٹ کا حصہ بناتے، آپ اس ایکٹ کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جب پابندی لگائی تھی تو محسن بھوپالی صاحب نے ایک بہت خوبصورت قطعہ کہا تھا، ابلاغ کے لیے نہ تم اخبار دیکھنا، جو ہو سکے تو جستجوئے کوہ چار دیکھنا، اور تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel